Beto ya la konto a koti me kono ko yema do gbedito a kholu wendo Royal TV benezi o beto chigale ndo gbara do ko me do be papata bo do mi nozimale o pe bo ko le no gondo ne ra khizan pe akhiro je be dandan ko ne no mi osu meti mi yoro teni gbegbe so wa je kere be nu wiwa mi do toko to mi no ajijo ko fi tite ngbe bo de nu lu bo Joseph la de mi do godo mele mi no ze yele bi bono ze kule mi bo nu yo mi to de mi mo de wule mi no chia so me de kai mi ozu do mi ke mi na gona na de mi ide apegbeleji mi no gona de o nu wiwa mi do toko to di fi mi na ko no zmale te teni gbe azan ko nu kro pogo aido so ko fo ko nu kro pogo de me mi de do be di podo nyaje azongbo kuma gbopo mi wa jijo kholo safi o mi gara mo amoro yele zo gbonfo ye gbonfo mi do mo do o nu de ma dike nwa fomendo ma dike bo yan de alomondo ma dike yan de fomendo me mono do be wi lo ezombo ti jandele de lebe bi omo bo mi wa de atadio do mi le titole me bo na jiro ma ogboro pero to ko do kuro mi osu me tito ko mi na je ko mi osu pa aton gbe Royal TV ni ko lo gbe ene azoro na moto mo didi lu bra yan wa mi tepo ma ogboro to na so go alo mi de tito mi to le bi papata me enezi ye kamera na gbon lo bra don do fan club de ko lo gbe bi papata bo tito de blo mi le ma ogboro to de a lo deji pere e ka juru mawo ina wati chebe jan mara ko azon gbo kuma gbo di pe kwa wele mi wa jijo fi o mi gbo ma jo wi esu metindo mo de doku e mai o meli de ye ko no ka bo mere mo kendo we a na jo yan lo do be na doku ya o mi achi mo men de ni lo nyaga ni e ma yan de pepe no wa ndo pepe gbo awon tito metro o fo pa de gbe po ki kwa ko le e po le ina wa kai e ma ka so go ma wa te o wa ozumo ami do gbo ya pe to ya we konto de ki ko mi gan me Beto yera gwe konto Royal TV benen do lendo do puro ko mi do kede di de mera ko yo do mo mi o so wa eko pataki mi ude fan club Royal TV benen no le do domino sima alo mi do na iji di de mi de ti to gbo ina wa ti che metanda bo do puro ko mi do mi na do ale do na indo vi fi bo mi lo do pe gbo gbeji yaran gbo se to mo lo no pe se to mo ka so no wa nda gbe to me mi di ke wo ni Royal TV ni ti jan lo fi do po o ne do je ton nekun e a che ami ba o na se de do poropo mi don ba o na se de mi don dandan fan club to ho mi do gbe ami osu le bi papata e na che ami mi kuche yan ole be mi osu meti mi yoro ni do e wa je kan o me je kere be nojo mara wa zongo kuma gbodo bo ko ta de ke wale e na se kure mi bo mi na yi moloji to mara mi atan pere yan ko da he wa tele ma ze ta don kure me de ku bo mi la dandan do ni lo wa he mi wa fi ma wa fi to le niveau do mi lo to ho ndejo to mi do mele mi do na isi seto no bo e kede de mi yo egbon mi wa fi te ni kede mi an do be to ko e mi wa bo ndejo le to mi do mele mi do na do e kesi ami do poropo idan yele ye no gbeja la me po me lo to akoto kun me lo bo no didi ne inu bo na jando filipo ame bo asona wale bo bi no je gbangba bo no mo kunle gan iblo nu iwa mo ko ton le sele mi dogodo wa me mi bo ren won don le wa mi mo do polo alamena no ganji do polo jan bo na do mi po ndo ìpínlẹ̀ àjáwẹ̀rẹ̀ sí ká lọ́mẹ̀wẹ̀ ilẹ̀ ìhàn wezumbo ìdé ní àlàmẹ̀ tó ní do síẹ̀ òun sì tó ní nà dágbé kódó kó dévò lẹ́pọ̀ bó sọ́ọ̀rẹ̀ fíbọ̀ mi àdó ká ẹ̀tọ́ àmì ìsàn lẹ́yìn mi lè tójú bó pọ́n mi lẹ́pọ̀ tó yẹ ipò. ẹ láti ẹ̀rọ mi tójú ẹ̀mí náà lìdé àzọ̀ngbọ̀ kó má gbọ́dọ̀ gbọ́n ẹ̀ òmìnira lẹ́kọ̀ọ́ àbọ̀ kó lẹ́yìn kó bó jáde kó ní rẹ̀mẹ̀ ìrànfọ́n kan tó òmìnira sí mi gbọ́dọ̀ mi lẹ́yìn mọ́lọ́jì tó ń gbé mi àtàn pẹ̀lú òmìnira lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n gbẹ̀tọ́ yẹra gbé pọ́ntọ́ àkọlùwọ̀n do Royal TV benezi ògbẹ̀tọ́ lẹ̀ ntó gbéra mi wa ntó gbéra mi kútsẹ́ do azɔmi ọzọ mɛti tó bóka kútsẹ́ do onukun do nu dandan kpɔ mi azɔ mɛti mi yɔrɔ azãte tó ń wékéré bɛ yehun zɔn tɛkpɔ gizamɛ o bakinu de tɛkpɔ de nɔ yibɔ yiklo dzi alavɔ fiyɛ na gbɔmɔ na dɔn do vitɔ vi nɔ de sɛ vi yetɔ do tɛkpɔ ne lɛ mawu gbɔdɔ tɔ na de ke bɔ talagbena kpla yɔkpɔ lɛ gɔ dandan nasɔfɔ tó gbena yemɛ de vi bo yi lɛ mo bi mawu gbɔdɔ tɔ ne na ya lamɛsɛ kun si dagbe o ka na ye taglo mɛ bibɔ taglo mɛ dɔn ne bɔ bo ne nu de kplɔ na sun tiɲɛ nɛ ye jɛ kɔnjɛ kɛrɛ de ite kɔn diɛ mawu gbɔdɔ tɔ ne na ya sisan nu filifili tɔn ko ne yɛrɛ kɔlɔ lɛ yi o wemalɔji tɔn ne bɛnɛ tomi tɔn ne dodo de ji de akpa mɔkɔ tɔn koyi na tó gbena tito tɔ lɛ bi kpakpata dɔ yɛrɛ kutsɛ do asɔn tɔn bana wa sɔn kɔ kuma gbɔ bɛ jɛrɛ de mɛ jɛ mi de diɛ ko de ko bɔ azikule mɛlɛ amana fɔlɔ kan tɔn bo ne yɔsu mɛ ti yɛrɛ nɔ gbaru kɔlɔ bɛ tɔn mɛ koto mi kɔ wa. nugbo ẹ̀ ń dọ́nà fún kan ẹ̀tàn dandan dìde mi dọ́gbọ̀n ẹ̀ yewu de sọ́yìn mẹ́mọ́lọ́ tsọ́ yewu de tẹ́kpọ́lẹ̀ ní xɔdẹ́ ayẹlẹ́ oṣù bọ́nà yín ayihamẹ́tọ́ ní xuehuin ayihamẹ́tọ́ ní ẹ̀nà xuehuin de ma wò sí nkọ́mẹ́ bọ́ mi anyọ́ nu de gbé mi tán ẹ̀
imanaje flembo yopori na so nbe na voti tadu nukunja mi kabi angeli ngala kan de no wabo nu de manajo mino wu pombo eno jeji joji bo singi no hobo eno endo fi wuye zo ma wo na gba hwan don do kan si we mlongbli kan si we mlongbli fi ene le taragbe no ja yin singa yin pombo khona fo mi bi mi adin oui de gbeto je yera gbe poto Royal TV Benin dans les kere de ndo ami gbon o na flon kan ho de yin hobo de mi gon file do ami na besoin o to de yin aflan ko sin to lo me bo ado ami pondo o peta holumo dona ma donu deme ilo ele do grab Benin idon sepo yewu de yin yonu gleleto ma gleleto ndi gleleto nanu kon yede le don de to de no yolo do kutan ye nawa ado sin kan lo me don we no gbogbo alo na yonu mo ko ton le bo to pe bo du pe da o gbongbon bo paji we lo si ma mi pori aso ni o ba so ni de nu kon yi bo mi so ma logoto de si gan gbo alo ami de aso wi wa mi ton sin apa we le mi don ye mo mi don bo ewuri ye mo ko don le me de ewuri ye ni ami le weyin me da ho laundry tofi ho podo dafroze seda agbandepo egbe be awa jije home hunhun ni azana mi mu don do jiwe ye agbada to do mi ya e mi no iyan si e de lo ko tan ye na wa eno duwe he we lo ga beson we de po ugan ito ti o mi o wa ito bon fa nyo si e ne ye do hudo kwa chengi ton la do wa jo ye do azon wa ni hudo mo ajava yo glede bi edo mi je mo po malo ito amo ma ego ba mi tobo eni ma mi na godo ye mo yigbe mo khodo mi mo ajavan e yo mi azegbejira e jama mi de wa so lo de poncha ton ponche ne mo zejira ti ene ro ba klen kwa do nu kunte wa tando gogo ko ene lo eno bedo po mo ache kwa nya na eno zo kilo ene zo ni chinchin po mede gbesi se po wan ina po kaka ye mo du mo ba du po no egbe ti o moto avon do kona nte jiwe na to avon do kona yi mi e vivi na mi gbawo we e ken to wa bo e vivi na mi gbe si role bo mi dekun bo to ope lodu to egbe he de papa lo baido bo do ken do wa sun akuna ku to wa ko tan ye na wa mi do molo iye to na yan gigan na so yan ni plewi na trombo wa ajawale si kan lo me ba do mi do ile alamena no ganji ye to wen ta mele kun ye to bo ikon wezun bo yite bo blo alame to no bo deni denya kambori alame ele ye debiton jobu ble de flele ye di bi kan comme lo ba monte mono jogun gale bi pata kwa ba ne wede nu de ye singayin ye yoloto e mi don fa mi ton podo ye mo mi ton pobo ewuli ye mo ko ton le ami de ìpínlẹ̀ sin to lo me don no wa ne titan we blo me de ewuli ye ne le wen Grégoire Hongbeji podo modeste dabuapo nde hemi do wa fi egbe afon weyin de mi na ba igbonbo na me mi ton na no ganji ndudu mi to ndu boto amasinu me ene lo mo pe mi bodo ete mi na so ba ibo na jeden bo na me mi ton na no ganji ene lo hemi do wa fi de egbe bo nka dido de mi wa fi redin nukundido mi ton e ma gbagba parce que mena bibe mi ro bokado wa fidin gbogbo to na bibe wa polo hu gan go bo vivi na mi tan parce que nde ni nukundido mi leton wa indo ni mi fon bo mo mere yi to yi bo to den jebo na me to ganji bo to we ma to yi ene wo we na henu kan yi wa na to lo bon yen blo sport bo je ko gbe agbaza tenu ya ganji bo no wa homezo go jango de no was mukamina yenile nso mo dia da yonsi no ta for come ganja for no pe domi but na de son yen no jan di blo bo je ko nso mo difficulté ni le deboa no to ezon bo chaque samedi o no wa ni a enyo town no ma tenu pe o wa bo mi do trimestre do poropo so aton mi si no ipledo komi do poropo mo blo ena vivi de mi wa ìpínlẹ̀ Gbedin o ebro so aton godo mi na ipo be mi na ifai mi na iketu mi na sakete bona gbon komi le bi me do plateau ena inu bona jacho flewi na tromba do ami do o we mesi kan lo me fina no bo bio ajohun aso we sesin kan lo me nu de inu bo kan ati sise mi no le dagbe supo de me ta un bo mi do na wuli bona nu mo ko ton le bona no du kan me bo na inu bo je un gbe lobo je kangbe na do poropo mi don 20 mi ton sepo meraho Michel Boton bo etinu me ami do nu de yin nu mo ko ton le titengbe me de wuli ye mo ko ton podo ko kambio me mo ko ton le po ami we yin shera
akote yon podo meraho Eriko Kuchiko po. Mi doit tilo bo do nou ki ana gbetole do vide mi jile o. Surtout génération mi leton kaka je yo pa vous de di mi le dinle ye ma nyon ati ume de do gbemele ye ma nyon bon ka créer ne on bo nyon do le so godo vile na nyon do ati le die si saint on le no ti goto ton le no ti surtout e wezon bon blomo mi do ati si saint mi do a hoe do fi a hoe de mi no do e do fi mi ka do ati de timbo e no yoro kekun yo voton jamboisier mi do fi mi ka do avocat le do fi mi do pomme yovo tometon mi khosin yovo tomen bozewa do pomme e do on do no foton no kwa o mo yovo tometon bon de mi hewa en qualité dagbe bono na hun yo povule mi hen le osu biafi mi hen canel de no gboazon teme bono gbo veton a hun meton clo a bigbo ma si an do home wa mi kan tin on me le biro fi bon mi no sa bon nu e juro me de na wa bona kho do ation e no na dijo gbeto bono na weziza to vito si de kun mi dinle on bado ye ni hulen do fi azo wrise mera ho to no boton Michel zin kwegbe bo akwa tin vile bo doro ko eton legbe ena yin santé na ye bo ndijo na ye bo na jelal lo belo medo Bona sultana nu de o ho mi ton te don lewe yin lo ye u de yin alamena no ganji si azon wa to pataki ina gbeji hume awe bona jiro hu to ele bona didi hun to edo bo ana mo hide me bo nu de yin hun iji hun wa do ason alopade binano labo anano ganji bene fipodo to de Ghana sin topo e don de le plus po boblo no wiwa mon koton boze gande volé do asinpo mon koton ji e do no konton pe logbe don podo we boji no to pe logbe don po mi don 20 mi ton sepo e de kutonu sin kalome don bo e tinu mi ami susu trala do no wiwa mon koton ji me de wuri e mon koton le ami we Eriko Kuchiko podo medaho jira a kote yonpo mi pon yedagbe ne le khemi beaucoup chedo me pipon podo yaipo ple de mi blo egbe o e ple dahode do e vivinumi tam parce que mi modo e azode mi no wa o me bi de no wa zo mon koton mi wa ple egbe bo mi blo ple nou konton de réflexologue le no blo me de no wa kamegbon si azon le bo mi mon ple mon koton ple ne e vivinu nye e wa zo bon do me bi dawe me de no wa zo mon koton le o e ni chite eni chite eni wa bo mi no po eni on azo mi ton na inu kon bo mi de so na valeur de jeha azo mi na bo me de do azo jewele o ina modo mi so me do poge do file ya we de vonu mi me do po sin azo mi no wa bo gouvernement de so na moten bo tumi eu era réflexologue a réflexologie mais me no azo do afo papa me aro papa me do mi no kan de mi ule bio a fokpakpa me bi plede ni do me de wa we ta do me do we attention we abi de ami de no wa so ra fokpakpa me wa so do kan leji bo kan le no ai agbaza wu wa agbaza de maro fi nu jo de agbaza mo ra so wa ganja eno mi no blodo asa mi tone o ple mi blo e ni do mi gbeto gosin file bi d'Afrique bo wa fi bo mi a ple bona do hodo nu yin réflexologie a ji d'Afrique do mi tun lo o réflexologie de hodo mi d'Afrique we gosin amo si o choba jesu na wa kunba ji wa ru no blood Egypt do wa dion kaka je egbe dion nen lo karo yi egbon d'Afrique mi ro nu kan yi we a nwene we zon bo mi wa fi bona do hojo honu mi de bona confie mi wa so je nu epo mi na blo bo réflexologie na inu kan d'Afrique nu e zon bo mi se takle do fi bo me le gosin fi bi d'Afrique bo mi ple bo do o ple da ho lo blo e ela terami don do pro mi to le bo do mi rozmari mi le kuche do o ye pinpon o kana zo bo do gbera mi la ho azon ko ku ma gboro ne kuche do o fo me didi na to vito sile lo yele ye ma zo pe file bi o lo bo na gboro be ne to lo me mi le mi ga de fi bo na ho kan iton patapata no le nu mo dijo de apegbe mi ton jire mi lo na tian lo bo na ze ye ne le kure mi na gondo do wa do podo go na file no ba ko zo lo bo na ko ken o pon to ne no ba maru ba tian pele bo da buka se do be ma pon amodo be nu we do ne ena tera mi peto me de no pon mi taun le me de no pon no wa to ko don le nu ku mi do le na pon nu ku mi do le na nu ku do ku no don to mi do le kara yin to dagbo iton mi osu metile mi kara po yan ko kaka bo mi apo ka bo yan ze mi je ko ni mo kia ide me ko le yin dogbon yo pa do o kweropo wa ropo be ku re no ta mi do bi we bo ti fo e ko lo nja mi kara ku so da data gbeto yin nouveau ama yo ma ga mi no kia na no pe kaka bo
était un manga qui m'a lancé bon mais là il y a un bon du bon do ko no ina Michel ku je to ko ye kan ne be mi la gbon lo na ke nu to ko de lo de nu yi wa de azekure to vito sileji pataki nu yi wa de lo ji lo fo kan bible de monozimale nu john we bo yedo na wuli bo na lo bo na blo do me monozimale o ne gbojezan wa bo mi o jija yin bo to akan taboji kaga bo akan de gedegre o ko renu e adu koklo lande alo adu bolande kan lande ye de so nu si o zu hoya ba akan no se jolo teji nu ka ba to gro lande de gedegre no so si ya akan mai si ye mo wa ndo polo akan mo no si do be e sing black wo ba no kan e de ka ngwe nu si do sing black de si ngwe ko flen de yo vole e to nu to ro gbon la me na no ganji si pa kwe ne ye dunu si we do anu deji kwe do si lo no go alo na ndudu lo be no ya yo de mi le mi go fi mi na do kre mi gbeto gbedu to ganji wono zombo mi dunu kre mi no pe si wulu no no aha mi no ze bro no deji ya ene jo bro veznos male bro veznos male na so sin ya we bon de balo ne jo de bro veznos male mi de dagwe wa mi de wezi loji lo fonkan e inu iwa da hodo polo bolo na no apare kwe dandan bo nu le oyin jodo ne kun lo ma sisa ganji flewe okun iji kun wa dozi aso no awade flewe aso teme de fule no awade pe di omo rozmale nu iwa ne de blo de fanzi kan lo me don e vivi ganji bo ja cho nu kon kon ne blo de yele tekpo gbogbe kan de nu blo ganji do me de ka se nu mo aro te le tebe gaidi boblo o mina blo lo na do mi ke be na nyo mi we a be wa je ko to nu kre mi o sumeti so mi awa yena ba mi pon we a alo mina blo lo na jira mi de do buna no ganji apa te ko yo ale nu gbona so lo ji lo fon kan ni nu wa de blo kai mina so blo bo chan ko me no le bo ko chogodo bodo chemizi gbona e mai mo flavo ne lu bie po pata ko le nu gbona nu wa ene de blo enyo town enyo ganji amode adodo ye ma hanu jo do nduji jo wi na gbe ami de wa gbaro manu ha we ne anu ha do nduji hun tempo pe lo ji lo fon kan bo blo hero blo no blo da mo de fo yo pe maro blo de ba maro blo ho gbeto hiro ni leti be vezos mal ne mi o ja kamaji bo de huro do puda si bi no ko be mi lo ji lo fon kan nu fofo ba nu fofo wo ye ya wo so de me gajo ma ayi do ene zo e ma ke ye ya de ene mai bo kan o se ye gaji ene mai lo ji lo fon kan ya wo so de me gama ko fofo ene ko fofo da ho azon wo to te do ho lo ga we so digbon lo me do nu biyo no azon me wu no bi biyo besoin fo pa o me ka ya ho me biyo no ya azon ha lo po ama bejere mi ma se ne lo bodo lo ji lo fon kan o ne mi se ne bodo ta lo mi lo ji lo fon kan blo ne wa je ko idonu o ne no ko ina je se to pe di we logo no afa mo fifo no glo aja fun go yin ko azo aja isin gbe yo no tro mo je jawe ri enele mi asa le mpo do podo bodo te fami be ene mi na yin lo mo apon na bo to pon de epo le mi o su meti mi na je biblioji bo ne lo ji lo fon kan pe aje ade lo zumale apon de o seposo enele alo segbe ne ade do kuto nu tin to lo meto alamoro de aliji me bieno wo so be te ka so lo bona gbo fi bodo ran gbeto dagbe yara gbe poto Royal TV Benin to le do neyin do ado ye pon putin de kwitu egbe oso bo amado vivo amado jiroje mi do eje ngba ogan ti o me wenu wiwa mo nkan to le no begun agbegbe le biji mlemle wa ti o na ho gan ton o ye pon putin da o to me fi don eno dogesi woni aterian no kwitu egbe ho to me ni azigiri lodo nu ba na kinpon bona blo de blogun ni bi patapata mate bi o meme to gbeto di no le tin bo me lo no gbeto me ye me lo no gbeto me we so bon ron gbogbe bi blo arian no kwitu egbe blo fe bona de ganji jogun bo na ya mo no ke nya lo jo aje ga ati ho to me wi ade buri aso mo nkan no wa mo fi fe ta wen lo iji lo fo kan John we ne ma mi de mumuso ha mo John ta we bo ka de pe me dia tenu mo nkan to blo ye no de chaun bo ni nu nyila kan de na jo you know ya o fon busy voilà même o de tero mi do akamaji to ne o so de die lo ji lo fon kan de blo eno na me ko lo no blo akamaji to tijengbe do bo na jo na de kun wa do fi anyu azon be mi na do ndero yire kuche do le dagbe ne mi gbe kan de nu ne ma yin zumale yiblo dopo lo wo ko jodo be ma lo de gbere o lo wa ene jo mi pe kan de nu titengbe bo wuli bo na bo ganji fún mi na gbon lo na so bo to gbe na o mera ko mi ton de o de anako gbeji mi ton mi na je o ajo kan me fio mo na to gbe na yan de mera ko ne mo pe nu kwa tin sise o bo to pe Michel amoro be nu wiwa ne nu jo nu bo yedo na kwa lo na bo yedo na kwa lo na taun tin sise de yan tin se mo pe ton gbe le e ne bi de o pe tin lo bo ijiso le bo vi pe atom do lu kan na drin lo bo gbe pen be yin pen bo ne amo le lo ma
ne ko ala ama mo ye ama pon ko na mo le dia e men de do mi dia tin sen we bo gbeto ro adu be eno jira ko sin ko do de na do we ko won do gbolo de je flen nu ganji we e abia tin se mo e we bi mi adu na ko po gbe e abejo mi adu na ko po gbe bo e we bi mi adu na ko po eyo onde ko zon blo ko ma ja tin to gbe won do ade ne am blo de mi gbe kwa tin to sun me dada mi gbe ko ri ati to sun me gbe ada ko bo na to to pe to egbe bo de mi de fin ji kun pe de ja de fi de ina fon bo ko sun me tin ala du gbe ton bo e ne no zo bo to be no fa bo ala me no ganji do atin se de tin bo ne du no jira kun sin me ton bo ate do ne no go de jiwe bo atin se de pon de le du no ya o yo keun bo ne ma te zo pe gozu no bo zo kon gran de ya ene na de alo gona we bo nuri nu ina kamuri kumele ina de wiwai me ndo be media we na to bo hona iberu ko gbuna duwa ozumeti ho atin viro botoga do no boado me che yera gbe konto Royal TV Benin dans les sun de me mi de yo atin do sin sun we bo mi gbe pore sun lo me dandan ma ofo ni sun lo te fo sun le bodo flen e so no do atinga e no do atinga mi te pon bo ne ndo po hun to akaja ti do gbe hun ne ya tin de singa na sinse do couvert roulo me boya ne le na gwalo ami me na gwalo re ama mo wo du boga le to mo pen do ko wa bo zendo ya ama wolo de me de ko eje gan me ma de john we tanda we ne bo peto na doatin do ni adoatin do po do gesi do ko so ano gbebe figa tanda ba de atrofio kere ina gbe mo ene jo na gbe mo ene jo bo wa ne bi odoche te pon bo do to yi asia mi gbe pori sun lo me e ma wo pe mo yi de pepe mira to gbera yeme de no kalavi kan do lo bodio gan lo pare yeme de no penu kundo o alamena no ganji o me do lo pare ton de we yero gbeji me pona mo ja bazaro o ne yero tito belo sin ko yero do reflexologue le reflexologue ene adusuno zo yero inko ene ya yele we no gbeto jira do lo pare mi kuche tito de zede komide ne ma ona de ke wa tito era tito dagbe bo gan yo ve de wa kan yifen de wo zumeti ne penu kwa so lo bo wa ko ikai to no ne fo le do ga yo ko ikai mera ko nyalo so we ne to ya we go to ma shake no ima chaki mele mo de no gba de si mo no dia so jo mo da won do ne akpon kun le kun bene fe ya mo ro peto champi tu peto chang we to me fito we goji no to no jo we blu Ghana no mo no gbe nu de pe ku ni pe ku gan yin ko don to ho don ja fifi ni pe ku fifi yin ko don papa fifi no yin ko pe bi lo fifi era chera mi kuche burai mi dikene ni no to dido dagbere no ne me mi na fe mo gboro toro gbero vo sero vo ba o ne bezo e ti burai ya so ne wu to e je po aso ne wi wa fon de sa ni wa mi me no do ile yo vo lo ne do massage wo yan so de no wa gbeje agbaza yo to alame ame gbeje ide ni ayun dara e bo nweku ya do e firi bo no do kozumeti ne ade zesero problem jan bo akun moto to gba keka e je ko zuma ne ma je o segbe alo o sepo so satere gbe nele adon azekiri fide no gbeje mepon de bo ina don alam don bo ama ere zombo fide hun kala de e ro jomedo no nele ma support de to mi do e fide yi àwọn le gbeji Ghana gbeji no mo yovo to be de ga to ka o je tin to ajide ye ma no ku don krewi e to aje ko gbo de to ka mi go tan o de oluga we mi o zumeti le mi ne gbe do sonyo amone ezi alopa o meto ni eyan kan de yan fan ni mo ayi taka glome ha ko izo ja fopa ko meto ni eyan file no gbon bo ena ya hun kan to ji ha lo po bo na ye te gbidi flen po wa we yan wa son kaka wa son no ahun kan to me awe ka ya lin to me awe bo ana de ganji eyan le pi no le do ategbo he mi go mi tangbo fio mere ti olo zuno du gbe to ga mi so do tawo don kre yan se de do anawo gbe ito yo zumeti le you know aje amo mi go dio ni kre nuka mi no ibo le great town o mi le great ka je ba to me kre ali zon wi no ya wa be ne no zimale no tito mo ko wa fi kre bo yo se ire ju bere ali no gbeje na ga si aga be aboro e wa je kwe to nkre yi mana aje ali zon de gan do mi le ma do ali sin wi wa de ze akama jiwu wi ja mi no blo ali mi ton do re fele mi no jro ali mi ton ni mo no jro bi pana awo e ga jo kare mi aje yo ho ne no achi go do wi mo so no wa ni Bejele be te don kere ina zo hu gamo gangane a hore ka zo different ba mi o gonu market wa mi to gbe na mi me de u de yan nu bo no sado sin afan ko se kan lo mi na don do yi ara na do yan si de yi gbe na do mi o so ko mi ano penu wa we do gle no le ye no le mangle le ndudu mami to le kakarot we a timati no le ne pepe ma gle le kere wi no le boy kai gbe na mi ano penu bona no blonu mo ko to la mo menele do na
et donc na gwa lo e ma do mi ano ho me ba sumi donc na ho izun mo ko vonu wa na e ma ba ya wa chopo tiba e ma ya wa chopo tiba e ma ja imo e mo rozimale asumi do na yin ajake mi do lile dagbe yin lile ne do de mi me yon le osumi mi no di do rozimale mi podo sun le po mi na jezenze mi na jezenze fi de we yin anyo de na le ko ti we mi na ze do ahwe di de do mo yon le de mo na kwalin do town titengbe walo makombination ma titengbe flewe yin anyo rozimale mi osumeti mi de o asowa no go mi de gbezon wa do ni do melo dadan yon le osumi do raton de titole bi papata me de blogo mi de fon le do ho me atama chiona mi mi kana zo to gbe na gbeta ho mo ku je ma do alo te me de alogona ye o mo rozimale mi na blo tito de po ipo bon ne wa je kwe to nu kre nu de blo iri o yosumeti yin na moto mo ale to pe video bodu e mo rozimale tito dagbe e na chena mi osumeti ne o mi kuche bo blo tito lo ganji bo yin akwe de na to de mele mi maze lo bo du mo ina we maze bo do achoma taga do we mi pe nu kun do mo ne ya so ne mi wa kaka hun mi jodo a video epo le bo plo ya li ne loga do video te ko me ite o bo te de yon de no to magbon video ko me ite o bo yon de yiro le o ndevo jinu kun to mi to na mo se alogora me da ho we yen ne to gan si ho de do dile do mi ma so yo ho me lo kere ko me kere aro ma se devo se gona de lo de ma de o yire ya lo pa de foro de ai o asore yi ma de me ide me de gangan de agaze yo bo ga de blublu ho ya to ga de gali de to ho ana yo fili ana gbon ele na zo lu bo o asoma mo wa de to me mo to vile bi de helwe ina deko mi kuche ina tera mi ma o gboro to na mi ala me se ho si da yo su pa di kere di de ga blogbon yo su ni blogbon mo ne mo kwelo jo ye so ran ana gwalo na pa we de voler ma yi plan so fi to le kere pa we de voler na de bona so dokun to kwedo yo zo ran ya be chengi to mo so gwalo ayina bona blo titoro po yo su meti yin na joji na pe joga eyo ina tera mi kuche titembe boku do o lile dagbe de to ba o gbero to ran ga mi afunu bo zana kudo amen be nu wa te to manga masutana mo don do fitole du kwiso ma pe bo block nu wa mo nko to ado tole du kwe tole du kwiso ma pe bo de nu wa mo nko to to vilete amo ene ma zo bo mando tole metole pataki metole aga yin to bo ya don do to dagbe ya do yin to de vizi hundo de alamena wi ado yin amo to de mo ko choko dali kan vi to de mo su ko we na vi to de mana cambio video de awa de ko fon e an le bo no ala foto choko me o fili yero mo de yan o gberu tele kaize jitele o fili no le sinile fili a chewo pa mele fle yero mo yori ayin to dagbe be ya de do be ya ayin to de yan do to de no wuli bo afi bro wuli bo asi de ko me ne to ne le wi no to pera de ko fi to pera to ne bi papata bro mawu na re ma na po bi do gbe mi na no yo pole ko afon bo sana kudo o ma u kana zo kwa le mi afire bi na ba ko zo mbona reviro le ka je fire kesi ma na di yede ali lo ma la su ko gbede to ne le di odo do bojo to fa funu de epo le do yo jo mi to dagbele we mi don do mi de ga mo wi de to fa funu me kun de ma de do to ndo do ma do to ndo mi don ma do to ma do ma ba sinu me jo ba kun ko no po de jijo tango fi bo mi jafe mi ka jalo o tokuro na se ho wezo ndo fi pa gbo mi so ho jo ko mi so ho mi ado mi so ho yo lo ko ho yo jo mi sui mi so ho yo de mi na ho de volo ho de volo de hun gbe mi ja ne nu kan je ra iye we na de ko mi na kon ye lo o mi kana wa je ye lo ji o jo mi na je ye lo ji asongo aze khoro je do khoro na si hwe o jo mi na wa je ye lo ji do ye lo de aliji boja akana do khoro bo ye na si hwe bene rozimale mi o gba pa yi bone wa je ko to ye ma mo rozimale o ko jira zon wa tole yere o to gba we ti te kholo pe de rozimale ma se de pe gbogbo le o no ni yan we zon bo papa ji fi bo ton tina o fi o ma na yin le we zon be no ze do ason me ne ka se fi de do ason de me e de no wi bo na ason lo bo wa dagbe to mi me don e me meji no to le kere we na do ason mo nkan to sin ali pataki to de me ri ason wa de sin file to lo sin file we na do ason lo sin ali e kana ja so lo si ale mache to vile gbe be no zima e na koto yi bona sura lo ya lo pari mi gbe se to yo to gbe nu de ri jori tango fi bo kan mi yo si apare bo ino fon gba po gade me juro me kama se me do ka e me lo ma je se mo nko do me ino je fle po mlo chi mi yo do e sa ho me ba no zima lo bi edu mi yo kwe mi gbo mi do mi ado ami to kuno ni se ho
wo zo ndo de fie pa ye wo de nya zo wa to de mi o pe tangbo don bono ma we ma mi o pe no amele mi yan mi de le bo ka so yan fo de gbe mi de ko do fie e ma ndo e jo de me de vogan o mi si wa fi ba di do mi o su pa awujo do ere mi ka ja mi po yele po mi ja mi po yele po ton we a dio ne no zumale de pe mo ko afo no de me ne dio ga ne ko ne de pe ko ne ja papa no so dio do azon de ko meru pro de meru pu wa ko do ai jijilo po wo so mo don do to gan de flen na to gan dagbe we to gbeto to li veto nya ono le ye supo pe de bo lo membo tranko bo ye kana re o bepa de no ze o gazo mi o mena to je bona re to bona lile bona de lile to je ba to melo ye na re ye create file ye no do ho le de to e me na pe no kun do ko to alopa gbe wa de yin de gbe wa nse do mi o kwe me mi o kwe dangbo don ma de mi o kwe dangbo don sbe dangbo don do ho ran de ma bo ka re gbe wa nse do a hon kan to de misrete lo gande de flan me na o ko mi don we nya mi don de mi de se do dio be no wa zo mo chi mi on bro ma mi on we ma gbo pe gbe amele mi yiro ibo do ko ai titembe do ye na fo bro no chi mi on na me mi o chi ya me we zo bo mi wa de ko invonu de fi ofini e me do si male ye ma su ko do game we ya ye no gon me lo no gon akwa ma do ko lo ma du be no zo la bo no chi mi on me lo don na do yi akwa ton apo wo re asie don utu ye zo no chi bezono amigo to mono su kwelo ganji fe cho onude na wazero miro na ta yino ken lo saki me mono de yi popo mono do ma misiere ma eto ka ya to nu wa no nu o eto ka we o yovo ja ne yo lo jan paradis kai jan para ne yo lo do ya de jan paradis do de pe o jan ya no jan paradis lo o dio ma yan minawa podo yin kopo podo yepo podo o kundide po de lo témoignage minawa popo minawa dio kesimno di dio na ko ne de pepe kesimno di mi ayun te nya de ko do ne enyo mi ganji mado mi ko ba ja chichi gbe de ka blo mele adi bo ho ene nya ko no blo me yo zi yin ko nye de nura gbelo bi papata de tambo to me fi bo ko nya mi o ti to da ho de fi obo wa yi e ana se nko to de ka do he do ko lo akwa de no sise to de moji wa no yi ne le ye ton bi de mi go fi o dio ma mi afunfun to poto bon de ma ja chijo gbe atogbo mi mama do de bo na wa me de nejiro hun ta mi ona mele mi o we ma no go ne yo bo diro de coupure bo no yo do gbe no e no ko ma ton bo ho lo we ma tro de alo mo la dan de black po no bo akwete mo mele si e ma do hore mi se o no ba o gboro to jan lo me ason to de wa de na de kun na we be na se o mi o sinu me don yo vo do disjoncteur bo se sak me wa we bo ni kan o se aro zi ma lo be mi chi mi yo aye bo e ma se mi o chi kwejo wo zo bo mi de mi chi mi lo din mi zero akpo me bo yi ni e de chi mi yo iro zero akpo me lo yi we a de lo yi gon de chi mi yo me lo de be lo du mi ho ba chi mi yo me lo bo me lo su mi yo kwe ado e zero ton bo de me lo su mi yo kwe yero asu 5 kwe deji 5 kwe bo me lo su 5 kwe bo ho ga pe ma wa se lo bo azedo we lo bo so ali pe ko bo lo zuma le mi de no jo ali e ma su de mi chi da ye e ma su 5 kwe ye ma su 5 kwe yo no ta ya din bo de yin la de me 5 kwe lo ni ja su gbe ya ho ro bo ma ru vaji mi no yi mo nero igbo mo ene lo mi no suri aka yi o nu na me ene le biglo chebe akpo chebe lale akpo chebe ene le joma eno ze lale akpo chebe ene le ba bro de yi pepo be lale akpo chebe lo wudu so bo ni re ye materialize we ma to no ni chimi ame wo kan na no chimi ame le gbo de se to me mi o chi gan e do ko don amado e chimi agbe to de gan to me gene me wo te me lo na isu kwelo ko te na su kwelo do de mi o chi gan jo e ma se gan ro po me wo no chi ka mo chi same ka cha to no gan ho gan za ho be no achi o mi o gan o mi se de don holo ne galo ne dambo don holo ne galo ne neka ya minado ka bo de nko mi ozu meti tonton e na di do mi no se do be no ablo no ko minado nko mi ozu tonton do e ojo de mi blow e ya nko mi tonton mi fo bi fe ko yo pole de tekpon te ni bo su pole chi mi yan pe to su pole me bo e ma mo mi yan bo singa wa so de singa wa bo me de vo sin ko le nu yan gbon ka ibe alonu mi ma de mi no tara ye wi yan ho to e to le do mi yan pegbe bo na so se kwe to na so ho buji wo chu ba pon lo wi ma mi dai ho me ma ene kele to ma yo ye me de no wa mi ozon le mi do o di eyin o ya u bloto si se di bloto alo pa de yiro chi mi na bo bi no mo lo mo pe mesi ai kolo de mesi ai kolo mi an wa ba so akolo ye we a bo me ga do ko ne nyane gbe me ni be lo ma do ko ya mi yan nya o na yilo nko to nu me wa mi ma jo to mo wi mi ja fe mi jo te to mo wi kwe mi ja fe de to ko do mi yan pe lo bo ni awa meri ma do e mi le mi ado jan para tv asia mi le mi ado awi jan para tv mi na iko to mo le ko awi ala so upload devo mi upload devo do yiro
il koklo mo do asino po belo zedalo aka do asin be o supo ma sutran e yo e sutran bo me de dawe dawo dia carton jaune bo mina we ana i rouge gande meti fo bi feko o ma koreado ya ma quando iro o ya o se ona jihame no mo ma itoli afun ne utulu ba sun fe afun o kra de yan podo podo e yan to igbo sekuro ne udu ma ja ile go sun fe mi na jo ma toli yan ne utulu bo gande me no fo aso adi ma do ho awon ta wa bi yin kan ma toli ya dopo ne utu bo fi de mi na wa so mi to mo na podo e mi na so lo se ka ga ye me de mologo do to le ya lo mi ina chena mi ina chena mi mi na di blazete to no flen lo na to gbe na yeme de peto ya la ponto Royal TV ton de ronpo mi le mi don do yeme de fan club to ko ton le mi to gbe na do pro mi to le bi president mi we na zero te bra do gbe na yeme de yonu bo ko lo gbe bi papata bo kana ze PDG rote mo na don to me de sun si bo de ko lo gbe bi mle bo do mi do mi ne ku je to tito mi to le bi papata ma bo do to na go lo mi bo fi de na to je mi de e na to ze flen o Michel na ze flen o na to gbe na anoye Rosé Boko wiyo afosato yin wiyo do gbena na we ne se to ton bebe shu ndo ndo we na tena o yasia kuche do aso to we bona so bo do gbena o yeme de yin gbeto dagbe bona de godo ami gasia gamele yaje ototo alamegbeja meto do po yin wiyo de afranku kan lo meto mi o don do fi wa ida yedo ami do zimale mi na ho afose do mi afolo e maka ozewa nga yore na ziwa jawe tata nyore na ziwa sa de na zo gbejilo yin ko to mra me de gan le do gbena ibora yin na sukan te to ya toto ino di hodo ide no toto mlo gbero peto ma bio domaine o ni ai wa mi ko to yawe no mra ho ama po vi esi hodo ndo ama po vi esi don do sutra la vori ho igbe jama yin vori pu e o singadia ina ho vori bo na indo hosu ado afoko peto te di ho me hosu do bo ma te no mo la no kun to no ni ho te me hosu do e se afo e an se afo to won ri koji me afo ti na for mi to me na ho afo me de e de ado we lo nu ton don ni ma do we fi de an do ri bo yen na boya ma flen we zon de do vo ma an se afo mi no wa awon kun je mi a me da ho ku che do sasa hi ho ina che dada mari khesi we san pe de bo an blu mi do me ndo pu an blu ni we we na bi blu kakai ma kakai o ndondo we ba dondo ye u de yin o mojino to pe lo pe fi ton le a do gbira yo mojino to fi to na dondo yonu suka de ire me wido pono akenge we yonu bo pa fafa do ye me pichi bo ka bo do ahol bo do de mi pa fafa mi je glo bi bo jagla we ne me ria wa hun ne wa magbe amo mi ojo di mi de fi tetere tete ko tati dondo e bo dondo landry ma on daf dondo me la ho ne kaka dafro se do agbare we no yoro do daf dondo e ma so gan ho lo gbe don do gbera mra ho modeste dawa mi adon do jete chini modeste dawa bra do gbera si no se do bra do gbera PDG Royal TV ma o me la ho gapi we ba to na se ta na chena mi mo gbelo biji ndo wo susu trala mi ndo me bi patapata ma o me de afabuji to chile we a kegen le we a ma o mi ndo me bi patapata ba ndo musiri usu no eviwe eri kwe no ndo te sin ki di ganya kwa pekatis no dondo wo super joyeux anniversaire joyeux anniversaire mais je be frère mi na fote to no do mi no zima le je teni bere bere ja mi na pe do no wa to ko de voko ne mo ti mo le bore yin e je mo je kre mo nya mi no bloro mo nya no